सब अगर 3 चेहरों में से अगर आपको कोई एक चेहरा चुनना हो, चौधरी अब्दुल गनी, एजाज अहमद जान या शाह मोहम्मद तांत्रिक, तो आप किस चेहरे के साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए जी, मसला अब ये है कि चौधरी साहब से हमारी कोई नफरत नहीं, हमारा मेरा दोस्त है, भाई है, लेकिन जिस तंजीम से वो है, जो उनकी पॉलिसियाँ हैं वो हमें गले से नहीं। बाकी उनकी तंजीम के हम शुक्रगुजार हैं, मोदी साहब के, उन्हें एसटी दर्जा दिया, उसका उनको फ़ायदा भी मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस तंजीम की पॉलिसी जब तक वो चेंज ना करें, थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट ना लाए, फिर हम कह सकते हैं नहीं यार वो चेहरा बेहतर हो सकता है उस पार्टी का, या तो तंजीम ऐसी है, उसके साथ चलना हमारे लिए नहीं। लेकिन कहा तो ये जाता है कि आपको पार्टी नहीं देखनी, जब लीडर तकरीर कर रहे होते हैं उसमें यही रहता है कि आप पार्टी से आपने क्या लेना देना, आपको चाहिए आपका लीडर, तो आप लीडर के विजन पे नहीं चल रही है, सिर्फ पार्टी को देखते नहीं, हमेशा हम तो पार्टी के साथ चले, पार्टी के साथ। पार्टी के विजन को ही देखना पड़ेगा। ये सिर्फ पहले कहने की बात है, ये कहने की बात नहीं, ये आप जो उसको देखो, ये देखो, वो नहीं है। पार्टी बेसिकली पार्टी की पॉलिसी और प्रोग्राम के साथ अगर आपका मतलब दिल चाहता है कि यार ये पॉलिसी, ये प्रोग्राम इस पार्टी का ठीक है, तो चलना चाहिए। जब आपको लगे पार्टी का पॉलिसी और प्रोग्राम ठीक नहीं है, या इनका जो कहने और करने में फ़र्क है, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा पार्टी के लिए वोट मांगना मुश्किल होता है। पीडीपी जमात को आज पुंछ हवेली से एक बड़ा झटका लगा है। जी नाज़रीन इकराम, 34 से ज़्यादा मेंबर ने आज रेजिग्नेशन और पार्टी को अलविदा कह दिया है। इम्तियाज़ बांडे हमारे साथ हैं और उनके साथ वजाहत साहब भी हैं। इम्तियाज़ बांडे जो कि स्टेट सेक्रेटरी हैं और वजाहत साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी। वो मैं मज़ीद इनसे समझने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या वजह रही कि इस वक्त इन्होंने पार्टी को अलविदा कहा, जबकि इनको 22 साल हो चुके हैं पार्टी में रहते हुए और पार्टी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए। पार्टी पे बड़ा टफ़ टाइम रहा है, पार्टी तंग हालात से गुजरी है। उस वक्त ने इन्होंने पार्टी को अलविदा कहा, लेकिन आज जब पार्टी को इनकी ज़रूरत थी इन्होंने अलविदा कह दिया। भाई साहब, आप ही मुझे बताएं क्या वजह रही आखिर, पार्टी को ज़रूरत थी इस वक्त आपने, तो इस टाइम आपने पार्टी को क्यों अलविदा किया? इससे कबल भी मैं कुछ मीडिया पर्सन से, आपसे और भी साथी थे उनसे भी कह चुका हूँ, और भी इंटरव्यूज़ हुए, उसमें भी मैंने कहा कि यही कि पार्टी से अलहदगी पसंद करना मैं क्यों समझा, उसकी ये रीज़न है कि पार्टी के लिए बहुत काम किया। कोई माने या ना माने, आप बेहतर जानते होंगे कि पार्टी शुरू जब हम ज्वाइन हुए तो 2002 के बाद, उस वक्त को जो इलेक्शन हुआ उसमें पार्टी के कैंडिडेट ने कितने वोट लिए वो भी आपके सामने है, 640 वोट लिए। उसके बाद जब हम ज्वाइन हुए, और ज्वाइन क्यों हुए इस पार्टी में, क्योंकि उसको विजन जो मुफ्ती साहब का था उसको देख के कि इस वक्त रियासत आग में झुलस रही थी, तो मुफ्ती साहब ने उस वक्त कोशिश की कि इसको पानी डाला जाए, इसको आग को बुझाया जाए। तो वो एक विजन के साथ हम भी जुड़े कि डेवलपमेंट हो, पीस हो, पीस विद डिग्निटी, प्रोग्रेस हो स्टेट की, और गवर्नेंस, खास करके जो उस वक्त जो गवर्नेंस उन्होंने दी हुकूमत में, वो एक बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन मुफ्ती साहब जब तक ज़िंदा रहे तब तक तो सीधा सिलसिला चलता रहा। फिर जब अब का दौर आया, इसमें हमें लगा कि पार्टी में जो हर पार्टी का एक आइन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके तहत पार्टी बनती है, चलती है और शुरू होती है। उसमें होता है, बेसिक होता है मेंबरशिप, एक कार्ड होल्डर बनाना। तो पुंछ में सबसे पहले हम ही ने कार्ड होल्डर बनाए। यहाँ की जम्मू प्रॉविंस में अगर सबसे ज़्यादा कार्ड होल्डर हैं वो इस हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से बने। वो आज भी अगर आप दफ्तर जाके देखेंगे, वहाँ पे रजिस्टर भरे हुए हैं, फोटो और कार्ड, उनके पास अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर्स लगा के, वो हमारे पास भी कार्ड है। वो एक सिलसिला चला। उसके बाद जब मौका था कि चलो जी पीडीपी का कैंडिडेट यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहिए 2007 में, तो वहाँ पे इग्नोर किया गया। अब इसलिए कि कोलिशन में थे कांग्रेस के साथ। मुफ्ती साहब को ये लगा कि कोलिशन ना टूटे तो हमें कांग्रेस को ही ये दे देना चाहिए। वो एक था, एक मतलब एक पहलू। लेकिन दूसरा पहलू ये था कि हमारी तंजीम से नहीं, हमारी तंजीम के जो अपोजिशन में थे, हमारे अपोजिट जो थे, जो कांग्रेस के थे, वो जाके वहाँ ये कहते थे कि मुफ्ती साहब आपके काम का तो मुकाबला नहीं, लेकिन जो आपके वहाँ कैंडिडेट हैं वो बड़े, मतलब वो ये चाहते थे कि ये इलेक्शन ना लड़ा जाए। तो ये फैसला लिया गया कि नहीं लड़ना, हो गया वो एक।
वहाँ पे एक धचका लगा हमारी तंजीम को बहुत बड़ा, पार्टी इलेक्शन से बाहर हो गई, कांग्रेस के लिए वोट मांगने शुरू हो गए लोग। अच्छा, लोगों ने यहाँ तक जलसों में कहा हम तो है PDP के साथ, लेकिन हम आज आपके कहने से कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। हमारे जंगली साहब वो MLA बने, उन्होंने काम भी किया, अच्छा है, अच्छे नेक इंसान है। कहने का मतलब है कि उसके बाद जब 8 की बारी आई, जो हमारी तंजीम में लोग थे ही नहीं, उनको लाया गया कि बस जी अब आपका मैंडेट। तो हमने सोचा यार 7 में भी यही हो गया, 8 में भी यही होने वाला है। पार्टी हमने इतने सालों से जगह जगह जाके घर घर पहुंचाया, कलम दवात का निशान, मुफ्ती साहब के कारनामे, हर चीज़ लोगों को जगाया। उनको मतलब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस का पता था लोगों को, कलम दवात हमने दिखाई लोगों को। उसका क्या नतीजा हुआ कि लीजिए अब तो किसी और का मैंडेट जाने वाला है। फिर लास्ट मोमेंट ये हुई कि नहीं जी हम उसको नहीं दे रहे हैं, आपको इलेक्शन लड़ना है। मुझे बताइए 14 दिन के अंदर हम कौन सा तीर मार देते। तो शुक्र है अल्लाह का कि 14 दिन में हमने हमारी इज़्ज़त, हमारे जो साथी थे बुज़ुर्ग, मेरे वालिद के साथ जो जुड़े हुए लोग थे या उनको कोई जानता था, उसकी वजह से लोगों ने अब इतने वोट दिए कि हमारी ज़मानत भी बच गई। यहाँ पे तो उस इलेक्शन में उन लोगों की ज़मानतें ज़ब्त हो गई जो मिनिस्टर भी बने। यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिनका अनाउंस करने में दिक्कत आ रही थी कि इसको रिटर्निंग ऑफिसर को कि ये जीता तो है लेकिन इसकी ज़मानत ज़ब्त हो चुकी है। फिर ऊपर से आया नहीं यार ज़मानत ज़ब्त हो गई है लेकिन वोट तो इसके आगे है ना उनसे ज़्यादा, क्योंकि 1/6 ऑफ द पोल वोट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी ज़मानत बचती है। वही एक बेस बना तो लोग जुड़े आके, क्योंकि हमने देखा वो यार PDP को तो इस लेवल पर पहुँच चुकी है, अब PDP में हम जाएँ तो जीत सकती है। लोग आए, उन्हीं को आगे कर दिया पार्टी ने, उनको मैंडेट भी दे दिया। हम उसको खामोश होना शुरू हो गए थे, लेकिन फिर भी मुफ्ती साहब ने हमें कहा नहीं आपने साथ देना है क्योंकि पार्टी का मसला है। फिर अभी हमने साथ दिया, वो सीट निकली उनसे 2014 की सीट वो जीती। फिर उसके बाद भी जो मामला जो पार्टी में होते हैं कि डिसीजंस लेने होते हैं कभी कभी कोई, लेकिन उनमें हमें शामिल नहीं रखा। उनको ये लगा कि जो अब आए लोग शायद यही सारा कुछ सिलसिला चलाएंगे। आज वो कहाँ है? वो तो कुछ सालों के बाद ही उन्होंने कुछ कर दिया। यहाँ से नहीं, पूरी लगभग आप कहीं भी देख लो, रजौरी क्या, यहाँ क्या, इवन कश्मीर की तरफ हर अच्छा वो कहाँ जहाँ जिनको MLC बनाया, किसी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने MLC बनाए थे कहाँ हैं आज? चलेगी। और किसी के कहने पे किसी के खिलाफ एक्शन ले लेना, हमसे पूछना भी नहीं। क्या ये करेक्ट टाइम था रेजिग्नेशन देना? क्योंकि 34 मेंबर ने अगर रिज़ाइन किया एक वक्त में पार्टी से तो ये बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं ये भी समझा जाता है कि PDP की इस वक्त कमर टूट गई है। तो टाइम ये करेक्ट था या इससे पहले भी आप दे सकते थे जबकि इस वक्त आपको शमीम गनई साहब ने उनकी मदद करनी चाहिए? और क्या इन फ्यूचर अगर आपने रिज़ाइन दे दिया तो क्या उनकी आप हेल्प करेंगे इस इलेक्शन में? देखिए पार्टी बेस पे तो पॉसिबल नहीं, वो हमारा भाई है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। बल्कि जब उन्होंने मुझे पूछा तो हमने कहा जी मैं तो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता। तो फिर है मैं कहा अब आपके सामने ही है जो पार्टी में है, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ये लड़ना चाहते हैं, इन्हें आप मैंडेट दे दीजिए, लड़ाइए। लेकिन मेरे जहन में ये था कि अब मैं पार्टी में नहीं है, क्योंकि वो बाय द वे उन्हें कॉल करके मुझे बुला लिया। उससे पहले जो मीटिंगें हुआ करती थी उनमें कभी उन्हें, हालांकि स्टेट सेक्रेटरी था लेकिन उस तरफ उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी। वो लोग जो कुछ साल पहले आए उनको कॉन्फिडेंस में लेके बातें करनी। अब इंसान को कोफ्त महसूस हो रही थी कि यार उस पार्टी में जिसमें हमने पूरी ज़िंदगी दे दी, 22 साल दे दी, एक ज़िंदगी का एक हिस्सा दे दिया, जो रिसोर्सेज थे या जो कुछ हमारे पास था वो हमने उस पर लगा दिया। तो यहाँ तक कि जैसे मैंने पहले ही बात शायद आपको पता होना हो, बात कर रहा था मैं आपसे कि मैं उस वालिद का बेटा हूँ जिसने पुंछ के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और ख़ास करके भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का भाईचारा जितना उन्होंने डेवलप करके रखा या वो बांध के रखा हुआ था पुंछ में, वो एक मिसाल थी। उसकी मिसाल ये है कि जब वो जेल में थे पाकिस्तान की, वहाँ पे भी उन्होंने भूख हड़ताल रखे, यहाँ के हिंदू बरादरी और सिख बरादरी के जो वहाँ पे कैंप में थे उनको वहाँ से यहाँ भिजवाया, और भूख हड़ताल रखने के बाद समझने की कोशिश करूँगा आगे आपका क्या रवैया रहेगा? क्या आपने सियासत को अलविदा कहा या पार्टी को, क्या या किसी और पार्टी के साथ आपने जुड़ना है या आपने सोच लिया? पार्टी के साथ जुड़ने की तो अभी बात है नहीं,
شاید نام بھی چھوڑیں، اس لیے کہ اب کیا مطلب انسان اب ایج ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی جڑنے کی، جس میں پتہ ہوتا ہے کہ اب بھائی اس میں ہم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. باقی رہا خدمت کی بات تو وہ اللہ کے فضل سے میرے والد تو جب تک زندہ رہے تب تک وہ کرتے ہی رہے. ان کا ایک دور تھا ہر مریض کا پتہ کرنا ہاسپٹل میں جا کے، اس ایج میں بھی ڈیلی بغیر کسی ناگے کے، اور بچوں کو جیب میں ٹافیاں لے کے ہوتے تھے، بچوں کو دیتے تھے ٹافیاں، اور بچے ہر جگہ پہنچتے تھے. پتہ تھا یہاں سے مانی صاحب گزریں گے، مانی صاحب ٹافی دو، اور وہ جیب سے نکال کے ٹافی دیتے. بزرگ بھی کہا کہ مانی صاحب ٹافی دو، وہ آگے سے سوٹی مارتے تھے کہ بھائی بچے ہو. کہنے کا مطلب وہ ایک سلسلہ ان کا تھا، وہ چلتا رہا. اب جو ہم سے بن پائے گا، جو وہ ایک آپ نے ایک سوسائٹی ان کے نام سے ایک بنائی ہے، اس سوسائٹی کے نام سے ہم اگر کہیں ہم سے موقع ملا ہم لوگوں کی خدمت کر سکے تو انشاءاللہ کرتے رہیں گے. بھٹ صاحب اگر 3 چہروں میں سے اگر آپ کو کوئی ایک چہرہ چننا ہو، چودھری عبدالغنی، اعجاز احمد جان یا شاہ محمد تانوی، تو آپ کس چہرے کے ساتھ جانا پسند کریں؟ دیکھیے جی، مسئلہ یہ اب یہ ہے کہ چودھری صاحب سے ہماری کوئی نفرت نہیں، ہمارا میرا دوست ہے، بھائی ہے، لیکن جس تنظیم سے وہ ہے، جو ان کی پالیسیاں ہیں وہ ہمیں گلے سے نہیں. باقی ان کی تنظیم کے ہم شکر گزار ہیں، مودی صاحب کے، انہوں نے ایس ٹی درجہ دیا، ان کا ان کو فائدہ بھی مل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس تنظیم کی پالیسیز جب تک وہ چینج نہ کریں، تھوڑا سا اس میں امینڈمنٹ نہ لائے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں نہیں یار وہ چہرہ بہتر ہو سکتا ہے اس پارٹی کا، یا وہ تنظیم ایسی ہے، اس کے ساتھ چلنا ہمارے لیے. لیکن کہا تو یہ جاتا ہے کہ آپ کو پارٹی نہیں دیکھنی. جب بھی لیڈر تقریر کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہی کہتے ہیں کہ آپ پارٹی سے آپ نے کیا لینا دینا، آپ کو چاہیے آپ کا لیڈر. تو آپ لیڈر کے ویژن پہ نہیں چل رہی ہے، صرف پارٹی کو دیکھیں. نہیں، ہمیشہ ہم تو پارٹی کے ساتھ چلے ہیں، پارٹی کے ساتھ، پارٹی کے ویژن کو ہی دیکھنا پڑتا ہے. یہ صرف پہلے کہنے کی بات ہے. یہ کہنے کی بات ہے، یہ آپ جو اس کو دیکھو، یہ دیکھو، وہ نہیں ہے. پارٹی بیسیکلی پارٹی کی پالیسی اور پروگرام کے ساتھ اگر آپ کا مطلب دل چاہتا ہے کہ یار یہ پالیسی یہ پروگرام اس پارٹی کا ٹھیک ہے تو چلنا چاہیے. جب آپ کو لگے پارٹی کا پالیسی اور پروگرام ٹھیک نہیں ہے، یا ان کا جو کہنے اور کرنے میں فرق ہے، تو اس کے لیے پھر تھوڑا سا پارٹی کے لیے ووٹ مانگنا مشکل ہوتا ہے. جیسا ایک سوال آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا، جیسے بھٹ صاحب نے بتایا کہ ایک چہرہ تو انہوں نے بالکل الگ کر دیا کہ وہ بی جے پی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو بی جے پی کہیں نہ کہیں جو ان کا منشور ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے. تو اگر آپ 2 چہروں میں سے ایک چہرہ چننا ہو تو کس کو چنیں گے؟ دیکھیے، چہرہ چننے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں حکومتیں جو ہے وہ تنظیمیں بناتی ہیں. جی، پروگرام اور پالیسی تنظیموں کا ہوتا ہے، وہاں چہرہ جو بھی ہو وہ تنظیم کے حساب سے ہی کام کرے گا. کوئی اچھا ایم ایل اے بنے تو وہ تھوڑا سا اچھا کام علاقے میں کر سکتا ہے، ورنہ اگر پالیسی پروگرام تنظیم کا اوپر یا حکومت کا نہ ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے چہرے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کون سا چہرہ ہے. باقی جہاں تک ووٹ دینے کا یا ہمارا مسئلہ ہے تو ہم اپنے تمام ورکر کو اکٹھا کریں گے، ان کی جو رائے ہوگی اجتماعی طور پہ جو زیادہ اکثریت میں رائے جائے گی اسی کے حساب سے فیصلہ کریں گے. جی بھٹ صاحب، ایک سوال میرا اور ہے آپ سے، کیونکہ کافی عرصہ آپ نے سیاست کو دی، لگ بھگ زندگی آپ نے پوری سیاست کو دی، تو یہ سوال جاننا بہت ضروری ہے، اور پونچھ کی عوام بھی آپ سے سننا چاہتی ہے، کیونکہ آپ اس وقت کسی جماعت سے جڑے ہوئے نہیں. آپ کو کون سا چہرہ ایسا لگتا ہے کہ کیپیبل ہے پونچھ کے اندر، جو پونچھ کے حق میں بہتر ہے، پونچھ کی عوام کے حق میں بہتر ہے اس وقت؟ یہ فیصلہ اگر میں ووٹر پہ ہی ڈالوں تو بہتر رہے گا، آپ وہی فیصلہ آپ کی کریں. نظر میں کون ہے؟ نہیں، میں اس سلسلے میں کیونکہ اگر میں کسی ایک کا نام لوں گا تو باقی اس کا باقی ناراض ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ میری دشمنی کسی کے ساتھ نہیں، میرے دوست سبھی ہیں. اب یہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ تنظیم ہی کر سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ بھی اپنے علاقے میں نے وہ دیکھے ہیں جو کام کرا کے دکھاتے ہیں اپنے ایریاز میں. جو ایک بھی ایم ایل اے ہو وہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے اپنے علاقے میں، جو کرنے پہ آئے اس کی بھی بڑی پاور ہوتی ہے کہ ایم ایل اے بہت بڑی بات ہوتی ہے. حکومت ہو نہ ہو، لیکن کیونکہ اس کے جو ڈیسیجن اس کے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ہے نا، ایم ایل اے کے بغیر کوئی اور نہیں لے سکتا. وہ لیک ہوا ہے یہاں پہ تو وہ کیونکہ انہوں نے بس پارٹی کا ہی ہمیشہ وہ کہ پارٹی کیا کہہ دیا، اوکے جی پارٹی نے کہہ دیا جی یہ چیز وہاں بنانی ہے، ہاں جی ٹھیک ہے. پارٹی نے کہہ دیا کہ اب کیونکہ وہ پارٹی کے خلاف بولیں گے تو ان کو پارٹی کو کہے گی یار ہم نے یہ ہمارا یہ منشور ہے، آپ تو اس کے اگینسٹ جا رہے ہو، ہم کیسے چل سکتے ہیں. آزاد کو یہ ایٹلیسٹ یہ ہے کہ وہ کسی کی پارٹی کے اس میں بندش میں نہیں ہے. ایک فائنل میسج ہو رہے گا پونچھ کی عوام کے لیے، شارٹ پرسنٹ فائنل میسج پونچھ کی عوام کے لیے. بس یہی ہے جی کہ آپ پارٹیوں سے بالا تر سائڈ اٹھ کے پارٹیوں سے اب پارٹی پالیٹکس سے ووٹ اس کینڈیڈیٹ کو دیجیے جس کو آپ کو لگے کہ وہ آپ کے کام آئے گا، اور جو وہ ویژنری ہوگا
جس میں یہ سخت ہے کہ وہ آپ کا کام کر سکتے ہیں، اور جس نے آپ کے پہلے وعدے بھی پورے کیے ہوں تو آنے والے وقت میں بھی کرے گا. اس کو ووٹ دیجیے گا. تھوڑا ذات برادری اور ان سے اٹھ کے